नमस्कार. पत्रकार भावांचे आयच्या प्रेस बायटाक सगळ्यांक तुमकां वेलकम करता. आयचे प्रेस घेवपाची कारण म्हटल्यार म्हजें नांव स्वप्नील भोमकर, साव मातयेस विलेज पंचायतीचो इलेक्टेड पंच मेंबर वार्ड 2 आणि म्हाज्या बरोबर आसा एक्स सरपंच प्रशांत हणवळकर, तसोच प्रेझेंट पंच ऑफ वार्ड नंबर 4 आणि म्हाज्या वांगडा आसा आमचे एक्स सरपंच सुप्रिया तारी आनी प्रेझेंट मेंबर वार्ड नंबर 5. सो आयज आमी हांगासर जे उबे आसा ते पंचायतीच्या जस्ट 20 मिटराच्या आसपास आसा आणि आमच्या फाटल्यान तुमी पळयता हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा पळय तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्साचो आसा आणि हे सगळे तुमी गाडयो तुमकां पळोवपाक दिसता, हे सगळे जे चलना ते तुमकां पळोवपाक दिसता. सो ते सगळे आसा शूटिंग चालू आसा हांगासर. शूटिंगाचे म्हणजे कॅटरिंग फॅसिलिटीज आणि तांकां म्हणजे प्रॉप्स बी ते सगळे हे करपाक लागून स्पोर्ट्साची आमचो कॉम्प्लेक्स तांकां दिल्लो आसा, आमच्या पंचायतीन दिल्लो आसा. आमी इलेक्टेड मेंबर आसा पूण दिवच्या पयलीं परमिशन तांकां कांयच हे मिटिंगेक दवरलेलें ना, हेजेर कितें डिस्कशन जाल्लें ना, हेजेर रेवेन्यू कसो जनरेट जातलो पंचायतीक हेजेर कांयच डिसायड जाल्लें ना. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की जेन्ना असले शुटिंगाचे बी हे आसता तेन्ना तेंचे बजेट कितले आसता, एक 50,000 70,000 पर्यंत तेची पर डे तेंचो रिक्वायरमेंट जो आसा तो कंप्लाय जावपाक लागून ते मोडपाक सहज तयार आसता. हेज्या पयलीं कित्याक ही फर्स्ट टायम शुटींग न्हू, अशें शुटिंग्स हांगासर खुबशे जाल्या. सो आयज पंचायतीक आमकां कळ्ळा, ते सेक्रेटरी कडल्यान आमकां कळ्ळा ते पंचायतीक फक्त 500 रुपया वयता. 500 रुपयाचो पीसी फंड कॉन्ट्रिब्युशन ते पंचायतीक रिसिप्ट मारता, 500 रुपया पर डे. सो आतां दुबाव असो आसा, आमी आतां परिस्थिती अशी आसा की आमी खंयच्या हॉटेलान सुद्दां भितर सरलेले पंचायतीक भरपूर पडला मरे, पंचायतीन भरपूर घेवन खाला मरे ह्या शुटिंगाचेर अशें म्हणटा. तेन्ना आयज दुर्दैवाची गजाल आसा की आमकां ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगचें पडटा की ह्या आमी कितूनच ना म्हणून. कारण खबर आहा, एक आमी ऑपोजिशन पॅनल आनी ते पॅनल आसा ते एक काही मोजक्यात पंच मेंबर सरपंच हेंच्यांनी मेळोन हे ओवरऑल परमिशन दिल्लें आसा, ते हांगासरी बरयल्लें आसा. हे पळय तुमी पळोवपाक शकता. आतां हे ओवरऑल परमिशन म्हणून आमी फर्स्ट टायम पळयता ओवरऑल म्हणून कोणाक परमिशन दिवंक जाता. फर्स्ट थिंग म्हणजे हो कॉम्प्लेक्स आसा तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचो. पंचायत डू नॉट होल्ड एनी लिगल कस्टडी ऑफ दीस प्रिमायस. पंचायती कडेन लिगल कांयच ना, हेजें लिगल प्रोसेस चालू आसा, हँडओवर प्रोसेस आसा तो इन प्रोग्रेस आसा. सो अशें आसतना पंचायती कडेन कसली रायट आसा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचो तिसऱ्याची प्रॉपर्टी रेंट करपाक ह्या प्रायवेट इव्हेंटाक? कांयच रायट ना न्हू. सो हें सगळें जाता कित्याक लागून जाता हें सगळ्यांक खबर आसा आनी कसो पयशांचो हें आसा तेवूय बी खबर आसा. सो सांगपाचें इतलेंच हें की हें सगळें जाता आसतना आमकां खंय तरी आमकां सांगचें पडटा प्रेस घेवन की आमी हितून ह्या शुटिंगाक परमिशन दिवपाक आमी भागीदार ना म्हणून. कारण कितें खबर आहा, आमकां एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचें लेटर येयल्लेलें आसा आनी त्या लेटराचेर क्लियर बरयल्लें आसा रोड जे आसा पळय ते तुमच्या ज्युरिडिक्शनान जे रोड येतले पळय ते आमी यूज करतले म्हणून. सो तेणी एंटरटेनमेंट एएसजीन आमकां पंचायतीक रिक्वेस्ट केल्या, यू आर रिक्वेस्टेड कायंडली टू प्रोवायड द नेसेसरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर शूटिंग एट अबाव लोकेशन. आनी द लोकेशन मेन्शन केल्लें आहा, हे पळय आमचे सावमाती आसा आनी कितें सगळें आसा. सो आयज अशी परिस्थिती आमच्या रोडांची आसा, जे रोड आसा आमच्या अंडरग्रावंड केबलिंगाक लागून सगळे तोडून फोडून उरलेला. एवरी डे कोण नाल्यार कोण पडटा, कोण नाल्यार कोण हे जाता. पंचायतीन लोक बोवाळ मारीत येत आसता, धुल्लो येता सगळो हे जाता म्हणून. हे रोडांची परिस्थिती शूटिंग करी सारकी आनी हे हांगासर आमकां शूटिंग करपाक तांकां परमिशन दी म्हणून सांगलां. हे रॉंग न्हू. सो आमी तांकां कसलेच हेचीक परमिशन दिल्लें ना आनी त्या इव्हेंटवाल्याकूय परमिशन दिल्लें ना शूटिंग करपाक अजून पर्यंत तरी. आनी 4 तारखेच्यान ते ही प्रिमायस यूज करता 4 तारखेच्यान. सो तुमी चिंतूंक शकता हेजें कशें कितें आसा पळय ते फाटल्यान. सो सेकंड थिंग कितें आसा, जेन्ना पळय आमचो गोविंद गावडे सर हेच्या कानार एक खंयच्यान तरी पडलें, तेजो कितें आसा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचेर एक वेगळो कंट्रोल आहा, तेजें एक प्रभुत्व आहा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचेर. आनी तेका ते खंयच्यान तरी सोशिसा कडल्यान कळ्ळें की आपले डिपार्टमेंटाचें अशें नांव घाण जाता न्हू डिपार्टमेंटाचें. इलिगल अनऑथोरायज जेन्ना प्रिमायस यूज करता तेन्ना नांव हे खंयच्यान घाण जातात म्हण तेणी तातडीन आपले हांगासर डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर पवार साहेब विथ आपलो टीम येयलो पयर. जेन्ना आमची फोर्टनायटली मिटींग आमची चालू आसली पंचायतीन तेन्ना पवार साहेब येयलो. पवार साहेबान आपली टीम घेवन येयलो आनी तेणी आमकां सांगलें की हें अशें तुमी दिलां पळय न्हू विदावट ओवरऑल परमिशन म्हणून जें पळय तुमी दिलां न्हू ते दितकून हेजो कॉन्सिक्वेन्सीस कितें जातले, पोस्ट कॉन्सिक्वेन्सीस कितें आसतले हेजे ते तेणी आमकां बरे भशेन एक्सप्लेन केलें. आनी तांकां सांगलें बेगिनात बेगीन हें सगळें काडून घेया म्हणून भितर. हें हांगासर दवरचें न्हू, शुटींग बिटींग तुमकां करपाक अशें अलावड ना. हांगा स्पोर्ट्स एक्टिविटी जावपाचो कॉम्प्लेक्स हो, हांगासर असले एक्टिविटी चलचे ना म्हणून सांगलें तेणी. आनी तेज्या उपरांत आमी रोखडीच फोर्टनायटली मिटींग चालू आसली थंयसर आमी रोखडेच रेजोल्युशन घेतलें आनी तांकां लेटर केलें की 24 वरां भितर हें सगळें खाली करचें म्हणून. आनी हेजेर क्लियरली बरयल्लें आहा, हे पळय सरपंचाची सायन आसा, हेजेर क्लियरली बरयल्लें आसा की ओवरऑल परमिशन दिल्लें तांकां म्हणून. परमिशन
I have given you a oral permission to use above said complex hall. But now, after placing your application, date घातलेली आहे regarding the cited subject, panchayat meeting anonymously decide to stop the giving such permissions without obtaining prior permission. आणि त्याच्यावर घातलेले आणि तांकां within 24 hours हांगासर तांकां हांगा काडचें म्हणून. आयज काल कितें आसा, आयज काल शुटींग चलता, एक खंयसरूय चलता, कशेंय चलता आनी हांगासर बाउन्सर कल्चर पळय आसा तो आमी बागा कलांगूट हे तेरेनी पळयतालो. आयज आमच्या गांवांत पावलो. आमचो गांव शांत थंड गांव आमचो. आमी केन्नाच एग्रेसीव नालो. पूण हेजी एडवांटेज कोण तरी बसलेलेच कडेन घेता अशें जाता. जेन्ना आमकां कळ्ळें आनी लोक आमकांय क्वेश्चन करपाक लागले, तुमी पयशे घेवन खाता मरे, शुटिंगाचेर तुमकां भरपूर पडला. त्या खातीर ही आमकां प्रेस घेवन आयज सांगची पडली की आमी हितून ना म्हणून. आनी गोविंद गावडे सरान एक आमकां भरपूर सपोर्ट करता एवरी टायमान. तेणी जेन्ना ताका कळ्ळें तेन्ना डायरेक्टराक बी धाडून सगळें हें बंद करचें म्हणून आमकां हें केलें आनी त्या प्रमाणे आमी रेजोल्युशन घेवन हे हांगासर काडचें म्हणून 24 वरांचो टायम दिल्लो 13 तारखेक. आयज तारीख पळय कितली ती आनी आज टायम कितलो आसा तो पळया. सो ते 24 वरां भितर आनी ती दादागिरीची हें चलतलें आतां फुडें फुडें जातलें आनी रोड बीड यूज करतले आनी आमच्या लोकांक कामाक बी वचपाक भरपूर बाउन्सर बिन्सर लायतले. हें खबर आहा, हे फुडलें दिसता तरी आसतना आमी उगी रावंक शकना म्हणून आयज ही प्रेस घेतल्या. फुडलें आमचो प्रशांत सांगतलो कितें. म्हजें नांव प्रशांत. हांव मुद्दम शूटिंग आमकां मनासून तेजें वायट कांय ना. शूटिंग ना म्हणटा कित्याक लागून की आमचे खरेंच नेरो रोड, हांगा नेरो रोड आसा, आमकांच जे रस्ते आसा ते यूज करूंक जायना. आनी आतां लायटीच्या कामां जे चल्ल्या तेन्ना रस्ते फोडल्या लोकांक आनी खरेंच खूब त्रास जाता. लोकांक खूब खरेंच हालत जाता. आनी फेरी आमकां आयलंड म्हणजे आमचे गोंयान आख्खे स्टेटी एकूच आयलंड उरला ते दिवार. आमचो मेन ट्रान्सपोर्ट ट्रॅव्हलिंग करपाचो फेरीबोट सदांच मेंटेनन्स जालो. फेरीबोट आयज ना ब्रेक डावन चालू आसता. आनी जेन्ना जेन्ना स्वताचे आमी वचपाक आमकां कामाक वचपाक जाय 5-10 मिनटां पयलीं भायर सरता ती फेरी क्रॉस करना. पूण जेन्ना अश्यो ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो जेन्ना येयल्यो आमकां खरेंच एक वर रावचें पडटा फेरीबोटीर. आमचो टायम वेस्ट जाता, भुरग्यांक स्कॉलाक टायमार पावना आनी अश्यो तर दिसाक 40-50 तर गाडयो भितर सरल्यो की ऑल्टरनेटीव एकूच आमकां फेरीबोटी दिवपाच्यो. तेंच्यांनी प्रायवेट फेरीबोटी हायर करूं ना की तिंगा स्पेशल परमिशन घेवन तेंच्यांनी ह्योच आमच्योच ते यूज करता. मग आमकां डेफिनेटली आमकां लेट जाता, एक वर उरता. हो आमचो मेन खूब त्रास. सेकंड ते शूटिंग जेन्ना कितें काडटा तेन्ना ते रस्तो आडयता आनी बाउन्सर जाता. पुलीस अशें सायडीक आसा पूण पुलिसांक ते केअर करिना. आमच्या भुरग्यांक वचपाक आडवता, अर्दे वता उरात, एक फेरी उरात चुकात जाल्यार भुरग्यांक कामाक लेट. हो सदांच आमचो ऑल्टरनेट चालूच आसा. एकाच लागून आमकां हो प्रोजेक्ट हांगा नाका सांगलो. आनी हो कमर्शियल प्रोजेक्ट हो जेन्ना मिटिंग जेन्ना आमी घातलो ते आमी खरें ऑब्जेक्शन हाडलें, आमकां नाका सांगलें. तेंच्यांनी पासूय केलो तो नाका म्हणून. तरी पूण जे आतां दादागीर चालूच आसा. कोण तिका विचारतलो कोणूच ना. कितें चलना कितें हिंगा जाय तें करपाचें. गांव आमचो गांव आमी सांबाळूंक जाय. दुल्लो आमी खाता, पयशे हेंच्यांनी खावपाचे. शूटिंग ते खरें तो कोण येतलो तेंचो गोंयचो कोण आसा एजंट, तेणी हें शूटिंग हांगा गोंयान हाडलां, आमच्या दिवाड्यान हाडलां. कंटिन्यूस गाडी पावता, उदक सुद्दां मारूंक सुद्दां ते गाडी एका रस्त्यांचेर. सगळो धुल्लो लोकांच्या घरांनी दारांनी पावता. म्हणजे तुमी पयशे खावपाचे, धुल्लो आमी खावपाचें जालां. मातशें तेका लागून म्हणटा हें बेगीनच्या बेगीन शूटिंग बंद करचें. कोण तेका जबाबदार आहा ते तुमीच फायंड आउट करचें. आनी आमकां हांगा आमच्या गांवांत तरी शूटिंग नाका. आतां भुरग्याचे एग्जामी आसा, हेच्या आतां भुरग्या एग्जामी स्टार्ट जातल्यो. भुरग्यांक खरेंच लेट जातले वचपाक. ह्यो अश्यो चाय वांगडा गाडयो तर येयले ब्लॉक जर करीत आमकां वयतले कशें. आमचो गांवचे आमी चिंतना कोण चिंततले. सो सगळ्यांक मागता कोण डिपार्टमेंटा कडेन आनी बेगीनचे तातडी आमचे शूटिंग चालू आसा ती बंद करची, खंयसून शिफ्ट करची की आमकां लोकांक त्रास नाका. म्हजें नांव सुप्रिया तारी. हांव सावमा तशें एक सरपंच आनी तशें पंच मेंबर. हांगासर जें कितें चल्लां पळय न्हू तें आमकां बिलकूल मान्य ना. कित्याक हांगासर आमकां आनी आमच्या लोकांक, गांवच्या लोकांक भरपूर त्रास जाता. तशें फेरी बोटींग, तशें म्हणनाका रस्त्याक जे आतां जी शूटिंग चलता गाडयो रस्त्यार पाक आसता. भुरग्यांक जेन्ना येवपाक वचपाक पयलींच आतां केबलाच्या हेका लागून रोड फोडलेलो आसा, पूण येवपाक वचपाक भुरग्यांक त्रास जाता. कित्याक सांग गाडयो रस्त्यार पाकींग नासता आनी भुरगे तुका फेरीक म्हणजे पावपा खातीर एक पास वयता, तेका लागून मातशे त्रास जाता. आनी मेन म्हटल्यार फाटल्या दिसांनी अशी फेरी जी भुरगीं इस्कॉलाक वचपाची फेरयेक लागून टायम जालो. कित्याक जी शूटिंगेक फेरी यूज केल्ली पळय ती रापा लावन दवरलेली, ती दुसरी फेरी लावंक मेळनासली. सो ह्या आमच्या गांवच्या लोकांक त्रास. सो हांव म्हणटा आमचे जे स्पोर्ट्स हे आसा ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी मातशें हेचेर लक्ष दिवचें. आनी आमकां गोविंद सरान हेल्प केलो की कोणी तरी तेच्या कानार घातलें की हांगासर सावमातीस स्पोर्ट्स हॉलान कितें तरी एक्टिविटी चलता अशें म्हणून सांगलें. तेन्ना तेणी आपली टीम डायरेक्टराक हांगासर धाडलो आनी तेच्या टिमीन धाडले हांगासर. तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें
आमच्या पंचायतीन येवन तेंच्यांनी सरपंचाक सांगले की ताबडतोब हे बंद करा तुमी म्हणून. आतां बंद करपा खातीर तेच दिसा आमी रेजोल्युशन बसून घेतलें पूण आजुनूय हें बंद जावना. 13 तारखेक आमची मिटींग आसली. आयज डेट पळया तुमी आनी टायमूय पळया. इतल्या आसून आमकां म्हणजे आमी आतां कितें सांगलां पळय न्हू तेंकां आमकां मात्तूय अशें व्हॅल्यू ना कशें अशें जालें. कित्याक आमच्या लोकांक त्रास जाता हें तेंच्यांनी समजोवचें आनी ताबडतोब बंद करची म्हणून हांव मागता तेंचे कडेन. तुम्ही पळोवपाक शकता भितर येवन जे हय. स्पोर्ट्साचे हे आसा ते कशे यूज करता. म्हणजे गाडयांचो जो पार्किंग आहा ते तुम्ही पळोवंक शकता. हे आता पळय तूं म्हणटा पळय ते यूज केला पळय स्पोर्ट्साचे तांकां डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्साचे कितें तेणी हें बघयलें कांयच ना कांयच ना परमिशन अजून मेरेन कांयच अजून परमिशन ना. कांयच आणि हेजेर बरयल्या प्रमाणे तुम्ही पळोवंक आमकांय शकता. अजून कांय येवना तेजेर. ते पळोवंक शकता. ज्यांनी ते इलिगल यूज करता म्हणून ते कोण सरपंचाचे हे लेटराचेर पळोवंक शकता तुम्ही. आपण आय हॅव गिवन ओरल परमिशन. तर ओरल परमिशन हे आम्ही फर्स्ट टायमूच ऐकला. ओरल परमिशन टू यूज द अबाव सेड कॉम्प्लेक्स हॉल. सपोज तुका डायरेक्टरान दिल्ले जाल्यार डायरेक्टराचे मनीस येवचे नासले न्हू. डायरेक्ट स्पोर्ट्साचे मनीस येवचे ना आनी बंद करचे नासले म्हणजे तेजें तांकां परमिशन ना दिवं. तर आता तुमी हें करतले कागाड करतले कडेन डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्सा कडेन की आमी ऑलरेडी ताका धाडले ईमेल केले ऑलरेडी ईमेल केला ऑलरेडी की अजून पासून मेल केला हें कित्याक तुमी म्हणटाले कितें 24 वरां दिल्या म्हणून. आमी ते फर्स्ट तेच तर फोर्थ ना तेच दिसा आमी ताका मेल केले की हांगा तातडी हें बंद करचें म्हणून. पूण तेंच्यांनी एग्री तेंच्यांनी सांगलें आमकां लेटर करता आमी ताका लेटर केला. पूण आजुनूय 15 तारीख जाली 24 आवर्स जावन मायज गेली पूण तेंच्यांनी कोण विचारतलो ना आनी बंद करतलो कोण ना अशें जालां. थँक्यू वेरी मच. दिवाळीन पयलीं शूटिंग जाल्लें आनी ह्या फावटी शूटिंग चालू आहा तें विथआउट परमिशन जाता म्हणटा तुमी. हय अजून मेरेन जे बरयल्लें आसा पळय एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचे आमकां लेटर येयल्लें पळय तेणी सांगलेलें कायंडली प्रोवायड रिक्वेस्ट केला रिक्वेस्टेड टू कायंडली प्रोवायड ऑल द नेसेसरी परमिशन फॉर शूटिंग. आनी ज्युरिडिक्शन ते खंयचे ते एरिया घातलेले आसा. पूण आमी जेन्ना हे प्लेस केलो मिटिंगेक पळय जेन्ना तेंचें लेटर आमी प्लेस केलें तेन्ना डिस्कशन जालें की ऑलरेडी रोडांची आमची परिस्थिती आहा ती गाडयो चलय सारकी ना. एवरी डे हेल्थ आमच्या हांगासर एवरी अल्टरनेट डे एवरी डे कोण नाल्यार कोण स्लीप जावन पडटा कोण नाल्यार कोण एक्सिडंट जाता. सो मायनर सगळे हांगासर येता ड्रेसिंगाक येता तेन्ना आमकां कळटा हांगा पडलो थंय पडलो स्लीप जावन. आनी अशें आसतना आमी परमिशन दिवचें न्हू म्हणून कोणूच पंचायतीन तांकां परमिशन अजून मेरेन दिवना. आनी ते हांवें दाखयलां आतां न्हू ओरल परमिशन तांकां ओरली दिल्लें. हे ओरल पळय आसता तें कशें आहा आनी कितें आनी तेच्या फाटलो हेतू कितें हें आमी तुमी सगळें समजोवपाची गजाल आसा. 13 तारखेक विथीन 24 आवर्स वेकंट करा म्हणून सांगलें ते अजूनय जावंक ना. सो पुलीस स्टेशन स्वता सरपंचांनी आनी जनरल बॉडीन सगळें डिसायड करून तांकां ते सांगलेलें विदीन 24 आवर्स हे काडचें म्हणून हांगासर. विथीन 24 आवर्स जावंक ना. सो तुमी आतां पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट बीन फायल करपाची अशें कितें आहा तुमचें. कंप्लेंट हांव फायल करपाक आतां कितें आसा ही प्रेसान आमी वचोन सोमती कंप्लेंट दितले पुलिशेन. ओके या थँक्यू. भितर वचोन पळोवंक शकता. उडन कोट हे आमचे हेल्थ आसा हांगासर. ताका त्रास जाता खूब.